नमस्कार बंधुगण आपण माने समस्ते किपरि अछंती एही कहानीटी संपूर्ण सुनंतु आपणंकु एहा भल लागिबो। मोर नाम सोनाली। मु 18 वर्ष बयसर। मो माँ जणे बहुत प्रेमी महिला थिले। से सबु बेले घर को हस एवं आनंदरे भरी देउथिले, किंतु जेतेबेले मु 12 वर्षर थिली से एक दुर्घटना आमको छाड़ी चलीगले। सेही दिन परे घरटी उजाद होईगला। मो बापा संजय एक साधारण सरकारी चाकिरी करंती। से बहुत परिश्रमी व्यक्ति, किंतु मो माँ को मृत्यु परे से एकाकी अनुभव करुथिले। मु जेतेबेले छोट थिली मु स्कूल जाउथिली, किंतु जेतेबेले मु घर को फेरिली मु तांकु सेठारे दुखित बसिथिबार देखिली। से मोर जत्न नेउथिले, किंतु तांको निज जीवन स्तब्ध होईगला। एही परी किछि वर्ष बीतीगला। मो बापा केबे पुनः विवाह करिबाकू चिंता करिनथिले, किंतु परिवार सदस्य माने तांकू कहुथिले जे एका रहिबा ठीक नुही। शेषरे जेतेबेले मु 16 वर्ष बयसर हेली, मो बापा एक निष्पत्ति नेले। से सावित्री माउसी नामक जणे पुरुणा बंधुंकु विवाह कले। सावित्री माउसी मध्य विधवा थिले। तांको स्वामी रोगरे मृत्युवरण करिथिले। सेमानंकर राहुल नामक एक पुओ थिला। राहुल मो थारु 2 वर्ष बड़। एबे 20 वर्ष से कॉलेज रे पढुछि एवं इंजीनियरी पढिबाकू प्रस्तुत हेउछि। बापा जेतेबेले मोते विवाह विषय रे कहिले, मु टिके नर्भस होईगली। नुआ माँ नुआ भाई सबु किछि अजब लागुथिला, किंतु बापा खुशी थिले एवं मु तांको खुशी पाई प्रस्तुत थिली। विवाह परे आमे समस्ते गोटिए घरे रहिबाकू लागिलु। आमर घर दिल्लीर एक छोट पड़ोसी रे अछि, जेउठारे समस्ते परस्परकू जानती। सावित्री माउसी जाहाकू मु एबे माँ बोली डाकुछि, से बहुत भल। से घरर जत्न नियंती, रोषेई करंती एवं मो सहित निज झियो परी व्यवहार करंती। किंतु राहुल टिके भिन्न थिले। प्रथमे से लाजकुला लागुथिले, लंबा गोरा एवं आखिरे एक दुष्ट दृष्टि। से मोते देखि हसिले, किंतु अधिक कथा हेउ नथिले। मु भाबिली समय लागिबो। एबे घरे 4 जण थिलु, बापा माँ मु एवं राहुल। जीवन धीरे धीरे स्थिर हेबाकू लागिला। प्रथम किछि दिन अजब थिला। मु मो रूम रे एका सोइथिली, किंतु एबे अमितंको रूम मो पाखरे थिला। केतेबेले मु रातिरे उठी भाबुथिली जे से कोन करूछंती। सकाळे मु तांकू झाଳରେ भिजी जिम रु फेरिबार देखिली। से कहुथिले, शुभ सकाळ दीदी, किंतु तांको कंठस्वररे एक अद्भुत मधुरता थिला। मु हसी देउथिली, किंतु मु द्वंद्व अनुभव करुथिली। राहुल मो ठारू बड़, किंतु से मोते दीदी बोली डाके। एही साबत भाई भौणी संपर्क एते सहज हेबो कि मु पूर्वरु केबे भाई देखि पाई नथिली, तेणु एसबु नुआ थिला। विवाहर गोटिए मास परे सबु किछि स्थिर हेबाकू लागिला। बापा कामकू गले, माँ घरर जत्न नेले, मु स्कूल गली एवं राहुल कॉलेज को। संध्यारे जेतेबेले समस्ते घर को फेरिले, आमे रात्रि भोजन टेबुल रे कथा हेउथिलु। राहुल भाई बहुत कथाबार्ता करू नथिले, किंतु केतेबेले से मो उपरे हसुथिले। गोटिए संध्यारे मु रोषेई घरे माँ को साहाଯ୍ୟ करुथिली। राहुल पानी पीबाकू आसीथिला। तांकर टी सार्ट उदा थिला, हुएत बाहरे खेलुथिबारु से आउची पड़ी पचारिले, आजी स्कूल किपरि बीतिला। सोनाली तांको आखिरे एक चमक थिला, जाहा मते टिके असहज करिदेला। मु कहिली, तोमर कॉलेज ठीक थिला कि भाई? से हसी देले, भाई आमे एते शीघ्र परस्पर को जानी पारुछु। तांको कथारे एक मजार आभास थिला, किंतु मु अनुभव कली जे से निकटतर हेबाकू चेष्टा करुछंती। मु सेही रातिरे सोई पारिली नाही। कोठरीर कांथ पतला थिला एवं मु राहुल को तांको कोठरीरे संगीत सुनुथिबार सुनी पारुथिली। एक कोमल रोमांटिक गीत। मु भाबिली हुएत से कोनोसी झियो विषय रे भाबुथिले, किंतु परदिन सकाळे से मते चा पियाइले। दीदी एहा नियो। माँ कहिले, तुमे सकाळे चा पीबा उचित। मु चा पीली एवं तांको आंगुठी मो आंगुठी को स्पर्श कला। मोर हृदय किछि समय पई धड़ धड़ कला, किंतु मु निजको नियंत्रण कली। एहा स्वाभाविक मु भाबिली। एहा भाई भूणी मानंक मध्यरे हुए। धीरे धीरे आमर कथाबार्ता अधिक बढ़िला। संध्यारे से मोते मोर गृह कार्य साहाଯ୍ୟ करुथिले। से गणितरे भल थिले एवं मु दुर्बल थिली। से मो पाखरे बसी तांको पुस्तक खोली बुझाउथिले। तांको निश्वास मो कांधकू स्पर्श करुथिला एवं मु चमकुथिली। कोन होईछि सोनाली, तुमे भय करुछ? से मजा करुथिला। मु हसी देउथिली, ना एहा ठीक सेही परी, किंतु भितरे भितरे
ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟଭୀତତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେ ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଯେପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଓଦା ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗାମୁଛା ଆଣିଲା। ଶୀଘ୍ର ପୋଷାକ ବଦଳାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ। ସେ ମୋ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରି ମୁଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇଲି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଭାଉ ଦେଖି ସେ ହସିଲା। ତୁମେ ଏବେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରେ ଏକାଠି ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲୁ। ରାହୁଲ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପପକର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଯଦି ସିନେମାରେ କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ତେବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରି ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ମା ଏବଂ ବାପା ଆଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲା। ଆମକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରାସ୍ତା ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଉଷ୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି। ବଜାରରେ ସେ ମୋତେ ଏକ କଙ୍କଣ କିଣିଦେଲେ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଦିଦି। ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନଥିଲି। ରାହୁଲ ଭାଇ କହିଲା, ଏଥର ତୁମେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବ। ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଜିମରୁ ଫେରି ମୋତେ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ କହିଲେ, ସୋନାଲି, ଆସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍କକୁ ଯାଇ କଥା ହେବା। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଆମେ ପାର୍କରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ପବନରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ମୋ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲି, ରାହୁଲ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ସେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମା କହିଲେ, ରାହୁଲ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସୋନାଲି, ସେ କହୁଛି ତୁମେ ତା ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରାହୁଲ ରାତିରେ ମୋ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ଆସିଲା। ଘର ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମା ପୂଜା ଥାଳି ସଜାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ, ସେ କହିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏକ ହାର ଉପହାର ଦେଲେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ବେକକୁ ଛୁଇଁଲେ। ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ବାଟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଦେଉଥିଲେ। ତୁମେ ଚକୋଲେଟ୍ ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ କର ନା? ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଟେରାସରେ ବସି ତାରା ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିଲେ। ସୋନାଲି, ତୁମ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାରି ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଏପରି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଦରକାର ଯିଏ ମୋ ସହିତ ହସୁଥିବ, ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଥିବ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାହୁଲ ଦୁଃଖିତ ବସିଛି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଯେ କଲେଜରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ କଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଲା। ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଢେଇବା ଭାଇ ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଘରେ କେବଳ ମା, ମୁଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଭାଇ ଥିଲୁ। ମା ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହାତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସିନେମା ଶେଷ ହେବା ପରେ
से मोते मो रूमकु नहीं गले। मोते भिन्न दृष्टिरे देखिले मु जानी पारुथिली राहुल भाई को कौन दरकार। राहुल भाई कहिले मु सिनेमा देखी तम सहित सेपरी करबाकू चाहुछि। मु भी कहिली भाई मु भी तुम परी समान भाबुजी केवल तुमर कहिबार अपेक्षा रे थिली। तापरे राहुल भाई मते बिछणारे सुई देले एवं मो उपरे चढ़ी मोर कमला खाइले एवं मु परे भाउंक कदली खाइली। सेही रातिरे आमे दुहे बहुत मजा कलु। केतेबेले सकाळ हेला आमे जानी पारिलु नाही। एपरी संपर्क आम भितरे गोटिए मास पर्यंत चलिला। गोटिए रातिरे से मो कबाट पाखरे अटकी गले एवं कहिले शुभरात्रि सोनाली, आमे स्वप्नरे भेटिबा। मु कबाट बंद करिदेली किंतु मोर हृदय मना कला एहा कौन साधारण थिला। परदिन सकाळे मोर देह असुस्थ परी लागिला। ता से जलखिया तियारी करी आनिले। आमे एकाठी खाइलु तुम पाई स्वतंत्र। से मो प्लेट्रे आहुरी रखिले जेपरी से चिंता करंती। संध्यारे आमे बगीचारे बुलिलु। से फूल तोली मो केसरे रखिले। तुमे बहुत सुंदर। प्रशंसा सुनी मु लाज होईगली किंतु तापरे मु भाबिली जणे भाई सबुबेले मते प्रशंसा करि परिबे। गोटिए दिन मोर पेट जंत्रणा हेला। मु एहा विषयरे राहुल भाई को कहिली। से कहिले तुमे बोधे किछि भूल खाद्य खाइछ किंतु मोर देह अलगा प्रकार लागिला। तापरे मु राहुल भाई को सबु कहिली आम भितरे सबुदिने रातिरे घटुथिबा संपर्क एबे मो पेट रे अछि। राहुल भाई एहा सुनी आश्चर्य होईगले। तापरे आमे भाबिलु जे एहा विषयरे बापा मा जानिले आमको रागी पारंती नचेत मारी परंती। तापरे आमे दुहे मेडिकल गलु एवं उपचार कलु एवं भाबिलु आमे जेउ रास्तारे थिलु ताहा भूल। आम देह शांति पाई बहुत पाप करुचु। तापरे आमे निष्पत्ति नेलु जे सेही भूल केबे करिबु नाही। गोटिए दिन आमर झगड़ा हेला। मु भूलवशतः तांको पुस्तक पकाई देली। से रागिले सोनाली सतर्कतार सहित एवं मु कांदिबाकू लागिली। से तुरंत आसी मोते कुंढेई पकाइले। क्षमा करिबे दीदी, मु सेपरी नुहे। तांकर आलिंगन एक अभ्यासरे परिणत होई जाइथिला किंतु प्रत्येक थर एपरी लागुथिला जे अन्य किछि घटिबाकू जाउछि। समय सहित राहुल भाई परिवर्तन हेबाकू लागिला। से मो सहित अधिक समय बिताइला। केतेबेले से रातिरे मो रूमकू आसुथिले। से तांको पिलादिनर कहानी विषयरे कथा हेउथिले। आमे घंटा घंटा धरी कथा हेउथिलु। मो आखिकू चाहि रहिथिलु। गोटिए रातिरे विद्युत चालीगला। अंधार थिला। से एक महमबती आनिथिले। भय कर नाही। आमे तळे बसिथिलु। से मो हाथ धरी नीरवरे बसिथिले। पवनरे एक नीरवता थिला किंतु मोर हृदय धड़ धड़ करुथिला। परदिन से असुस्थ होई पडुथिले। मु तांकर जत्न नेली। से तांको मुंडरे पट्टी बांधिले, तांको औषध देले। से मोते चाहि कहुथिले तुमे सबुठारु भल भूणी होईगल किंतु तांको हसरे किछि लुचि रहिथिला। से सुस्थ हेबा परे से मोते तांको बाइकरे बसाई नेई गले। मु तांको पछरे बसी तांको अंटा धरी बसिली। आमर केस पवनरे उडुथिला। तुमे एहाकू उपभोग करुछ कि? से चित्कार कले। हम बहुत। तापरे गोटिए वर्ष बीतीगला। एबे आमे अविच्छेद्य थिलु किंतु राहुल भाईर एक परिवर्तन आसिला। से कहिले सोनाली, मु जणे प्रकृत भौणी चाहुछि जिए मो सहित हसिब एवं खेलिब, राखी बांधिब एवं मो सहित मजा करिब। मु बुझी पारिली से एकाकी थिले। गोटिए दिन से कांदिला। मो मा व्यतीत मोर आउ केही नथिले। एबे तुमे एठारे अछ। मु ताको कुंढेई पकाइली। मु एठारे अछि। किंतु बेले बेले से पाखकू आसुथिला जेपरि किछि कहिबाकू चाहुथिला। गोटिए संध्यारे टेरासरे सोनाली, जदि आमे साबत भाई भौणी न होइथांतु। से अटकी गला। मु कहिली कौन? से हसिला। किछि नाही। ठीक सेही परी शेषरे दीपावली आसीगला। घर सजागला। राहुल कहिला एथर आमे भाई भौणी परी पालन करिबु। आमे फोटका फुटाई हसिलु। रातिरे से मो पाखकू आसिले। सोनाली, तुमे मोर प्रकृत भौणी हेब। मु हम कहिली। से सेथिरे राखी परी एक कंकण पिंधाइला। एबे आमे प्रकृत भाई भौणी होइगलु। राहुल को जणे भौणीर आवश्यकता थिला। हस थट्टा राखी सबु किछि एवं मु ताकू देइदेली। आमर संपर्क एबे पवित्र थिला। कौनसी जटिलता नाही। जीवन सुखमय होइगला। तेणु बंधुगण, एहा थिला सोनाली एवं राहुलर कहानी। एक संपर्क जहा साबत भौणी सहित आरंभ होइथिला एवं प्रकृत भाई भौणी प्रेमरे
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଂଶ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।